नमस्कार श्रोता बंधु आपण मानक शुभेच्छा सह स्वागत करुछु आज लाइव फोन इन प्रश्न मंच कार्यक्रम को। आज लाइव फोन इन कार्यक्रम रे विषय रखिछु उज्जवल भविष्यत पाई शक्ति संरक्षण। ए संपर्क रे आपण माने सीधा सड़क हमको जोगाजोग करंतु। हमर टेलीफोन नंबर आउ थरे कहि रखुछु। हमर विशेषज्ञ मानक सीधा सड़क टेलीफोन जोगे जोगाजोग करिवा पाई टेलीफोन नंबर हला 0671 2303 146 एवं आउ गोटे टेलीफोन नंबर होछि 0671 2303 149। वर्तमान विशेषज्ञ भाव स्टूडियो उपस्थित अछंती ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय अधीनस्थ क्षेत्र विज्ञान विभागीय मुख्य प्रोफेसर विजय कुमार महापात्र एवं आम सहित अछंती विशिष्ट परिवेशविद तथा ओडिशा परिवेश समितिर कार्यकारी सभापति डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही। उभयों को मो स्वागत करुछि आज लाइव फोन इन कार्यक्रम को। नमस्कार। नमस्कार श्रोता बंधु, आमर आज जो स्वतंत्र दिवस अर्थात जातीय संरक्षण दिवस ए 14 डिसेम्बर मास प्रत्येक वर्ष आम पालन कर आसुछु। यह 1991 मसीह पालन हो आसुछि। काहेकि पालन करा जाउछि, कोन यार आवश्यकता रही तेज निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण कथा। तेणु ये गोटे सचेतनता कार्यक्रम आम भितर से सचेतनता जागरण सृष्टि होगा दरकार। से आमर जो विशेषज्ञ दय अच्छा आम सीधा सड़क ये जो टेलीफोन नंबर कहगला आपण माने फोन करंतु एवं आमे आजिर दिन जो गुरुत्व रही उपलब्धि करवा जहा फल जो शक्ति संरक्षण कथा कहूचे जहाँकि आम भविष्यत पाई जो उज्जवल भविष्यत आम सृष्टि करिपरिबा। तेणु अनेक शक्ति तो आम व्यवहार करुचु ताहा को स्थिति अच्छी प्रकृत रे आम परपीढ़ी भविष्यत पाई आम सुरक्षित कि एभली अनेक प्रश्न। तेणु कौन करवा दरकार कौन न करवा दरकार सेटा भी आम जानिबा दरकार। तबे गोटे टेलीफोन कॉल आसी पहुंचलानी देखिबा। हेलो आज्ञा। हाँ नमस्कार, स्वागत करुछु। आपणकर परिचय दियंतु, कोठु कहउचंती? नमस्कार आज्ञा। नमस्कार, कोंतो? लक्ष्मी नारायण वागा ग्राम सिंडल पोस्ट चारभटा भाव तरभा जिला सुवर्णपुर कहतली आज्ञा। आज्ञा कोंतो प्रश्न कोन अछि आपणकर? प्रश्न अछि आज्ञा हमर जीवा ओटा हम विद्युत शक्ति ऊपर जीवा आज्ञा। आज्ञा माने हम जो विद्युत चाहिए देखंतु हम सहरांचल में अनेक किछि बुझी छंती किपरि संरक्षण करा जाय परिबो, किंतु हम ग्रामांचल मानकर किसी जानु नथि। देखंतु हमर जेपरि एलईडी बल्ब माध्यम कि हमर जदि केते पावर जेंटा कम है सेटा यूज करू नांती आज्ञा। किंतु समन लागि कोन पदक्षेप लिया जाय परिबो आज्ञा जेपरि कि विद्युत कम संरक्षण कम शक्ति तो हम व्यवहार करि पारिबे। निश्चित भाव में आपण प्रश्न भल प्रश्नटे कहीं सहरांचल जे समस्ते सचेतन अच्छा से कथा भी नुहे एवं ग्रामांचल हुए तो अनेक भी जानुंट किंतु संपूर्ण भाव में जापार जिनस प्रकृत में शक्ति संरक्षण कौन कहीं विद्युत जो आमर अनेक समय बिल अधिक आसुची कि केमिति ताको सुरक्षित कर रखिबा बा केमिति व्यवहार करिबा सेटा जानिबा दरकार। डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही को अनुरोध करिवे विषय। हां कोंत कोंत जदि हम ग्रामांचल लोक हो कि ग्रामांचल कौन हो आमर जो 100 वाट बल्ब जो अच्छे से मैंने कौन कर दिन बेला भी ऑफ करूना दिन बेला भी चलुचे अधिक बढ़। निश्चय निश्चय निश्चय। तबे यार उत्तर आपण पाइबे कहउचंती डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही। आज्ञा समग्र भारत वर्ष रे आज जेतेबेले जातीय शक्ति संरक्षण दिवस आमे पालन करूछे एई अवसर रे आज रे जो कार्यक्रम चलीछि एथिरे उपभोग करथुवा श्रोता बंधु मानको हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करबा सहित आपनक प्रश्नर उत्तर मु दबाक चेष्टा करिबी। जे जो प्रश्न आपण कले लोक मानक भितरे ग्रामांचल रे सचेतनता पहुंची नाही किबळी भाबरे शक्तिर उपयुक्त संरक्षण करा जिवो एवं कोन कार्य कले शक्तिर अपचय बा खराब बाटरे जो नष्ट हो जाउची शक्ति ताकू आमे रोकिबारे समर्थ हबा। कहना शक्तिर व्यवहार सहित आउ गोटे बड़ जिनिस संपर्कित अछि जोड़ी होकी रहिछि सेटा होछि परिवेशर सुरक्षा। परिवेश आउ शक्ति अंगांगी भावे जड़ित आमे जानिबा दरकार। समय क्रमे
आमर शक्ति आवश्यकता एते अधिकरू अधिक वृद्धि पाई चली केवल आम राज्य बा देश रे नुह समग्र विश्व स्तर रे शक्तिर चाहिदा दिनक दिन वृद्धि पाई कहीं ना शक्ति सबु कार्य ही व्यवहृत होची एभली कोनोसी कार्य नहीं बिना शक्ति प्रयोग रे आमे से कार्य संपादन करि परिबा तेणु शक्ति जिते विनियोग वृद्धि पाई चली से शक्तिर उत्स कौठू से विषय में आलोचना कर आवश्यकता अच्छी आपड़ जो उदाहरण टी देले गाँ लोक मैंने 100 वाट बल्ब आज व्यवहार करते कि आम पाखरे एलईडी बल्ब उपलब्ध अच्छी आमे 10 वाट्र बल्ब एलईडी जदि व्यवहार करवा ताहले 100 वाट बल्ब जेतिकी आलोक प्रदान करुछि 10 वाट मध्य ताठो अधिक आलोक प्रदान करिवो ए विषय रे सचेतनतार वार्ता लोकंक पाखरे एपर्यंत मध्य पहुंची नै जोथि पई से माने अधिक शक्ति अपचय करुचंती विनियोग करुचंती दरकार नै हमकु शक्ति संरक्षण करबा को अछि परिवेश सहित किभଳି अंगांगी भाबे जड़ित मु टिके सूचना देवा चाहिए आमे मुख्यतः वर्तमान जो विद्युत उत्पादन होची जो शक्ति आमे व्यवहार करछे तीनोटी प्रमुख उत्सर हमको मिलुछि गोटी होची कोयला द्वितीयटी पेट्रोलियम तृतीयटी प्राकृतिक बाष्प कोयलार जाळिकरी सेथिरु विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाउछि पेट्रोलियम आमे जानवाहन जेते सब चालुछि डीजेल पेट्रोल द्वारा ही चलुछि आ रोषे घर आमर चली नेचुरल गैस बा प्राकृतिक बाष्पर व्यवहार रे ये सबू को मिसेई आमे कहूचे जीवाश्म इंधन जोटा कि माटी तलू खोला होके आसुछि आ ए सबुर व्यवहार रु बहुत परिमाणर ग्रीन हाउस गैस बा सबुज गृह बाष्प जेपरि कि अंगारकाम्ल अन्यान्य प्रदूषक पदार्थ वायुमंडल को निर्गत होछि जोथि पाई कि वर्तमान वायुमंडल आस्ते आस्ते अधिकरू अधिक प्रदूषित हेई चली आर गुणात्मक मान अवक्षयित होछि निम्नगामी होछि ता सहित आउ दुईटी मुख्य परिवेश प्रसंग वर्तमान आह्वान सृष्टि करछि सेटा होछि पृथ्वीर तापमात्रा वृद्धि जाहाको आमे इंग्राजी रे ग्लोबल वार्मिंग कहूचे आ द्वितीयटी होछि क्लाइमेट चेंज बा जलवायु रे प्रभूत परिवर्तन ये गोटे बहुत गंभीर समस्या सृष्टि हेछि आह्वानकारी पलटिछि एही परिप्रेक्षी रे आमर लक्ष्य होबा दरकार आमे शक्ति केते कम व्यवहार करी आमर कार्यक्रम संपादित करि परिबा आउ ए जो जीवाश्म इंधन कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक बाष्प आस्ते आस्ते ये समग्र पृथ्वी रु व्यवहार बंद हो जिवो विश्व स्तर रे बारंबार आलोचना होछि ता उपरे विकल्प शक्तिर उत्स को जेते अधिक रु अधिक आमे व्यवहार करबा अक्षय शक्तिर उत्स को जेते अधिक रु अधिक व्यवहार करबा सेथिरे प्रदूषण सृष्टि हबो नाही आम कार्य मध्य ठीक भाबरे हबो तेणु आज दिवस जो आम पालन करुचे जो मुख्य उद्देश्य रखी 1991 मसीहारू जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी बा शक्ति दक्षता ब्यूरो अच्छी भारत सरकारंकर शक्ति मंत्रालय अधीन रे से जो कार्य करि आछंती प्रत्येक वर्ष आज दिन रे एभली एक सचेतनता कार्यक्रम ग्रहण करा जाउछि तार मुख्य लक्ष्य होछि जे शक्तिर आम जीवन रे केते गुरुत्व अच्छी लोक माने उपलब्धि करबा सहित शक्ति को किभली संरक्षित करा जिवो से विषय रे अधिक 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 सचेतनता लोक मानक भितर प्रचार हो एवं लोक माने तांको निज जीवन रे से सब को कार्यकारी करंतु निश्चित भाव में निज जीवन रे सेटा को कार्यकारी करिया पई पड़िबो जो वर्तमान स्थिति अछि आगु को भविष्य को हमको देखिया को पड़िबो तणो से क्षेत्र रे समस्तंकर ए दगुरु दायित्व रहउछि तो आउ जणे श्रोता टेलीफोन करछन देखिबा कोट करछन हेलो हाँ हेलो सर मु गुमापतरु तिलुचनाती कहतली मोर प्रश्न अछि जे शक्ति संरक्षण केमिति करि हेबो केमिति बिजुली बचे हेबो ए विषय मु जानेबा चाहतली आज्ञा किछि किछि आमे सूचना देलु तथापि मु अनुरोध करूछि हमर डॉक्टर विजय कुमार महापात्र जी अछन्ते तांकर भी अनेक अनुभूति अछि से जणे कृषिविद प्रोफेसर ओयूटी आछन्ते तांकर भी जेहेतु संपृक्ति अछि से ए विषय मु किछि सूचना देबे धन्यवाद आपण जो प्रश्नटा बर्तमान एटी उठेइछंती आजिकार दिवसर पालन अवसर रे तार यथेष्ट गुरुत्व बा प्रासंगिकता अछि प्रथमे जो हमर महाशय कहउतिले डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही महोदय जे जेतेबेले हमें शक्तिर सुविनियोग करिबा से क्षेत्र रे हमें शक्ति केमती व्यवहारटा कमेई परिबा सीमित रखि परिबा सेतेबेले हमें गुरुत्व दबा ग्रामांचल रे भाई भौणी मान जो अछंती चाष क्षेत्र रे तंकर
ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହଉ କି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମାନେ ପମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ସାର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ, ଆମର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ଯେ ଆମେ କେମିତି କମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆମେ ଯୋଉ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଅଭିଯାନ ଯୋଉ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସୌରଶକ୍ତିର କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଫଟୋ ଭୋଲ୍ଟାଇକ ସେଲ ଯୋଉ କୋଠା ଘର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଘର ହେଇଛି, ଯଦି ଛାତ ଉପରେ ଆପଣ ସୌର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାନେଲ ବସେଇ ପାରିବେ, ସେଟା ବି ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁକ୍ରମରେ ସବସିଡାଇଜ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ କହି ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଘରେ ଶକ୍ତି ଏଲଇଡି ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କମ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କମ କଲେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କଲେ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଠିକ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଉ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସାର ଔଷଧ ଯୋଉ ଫସଲର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଯାଇ ବିନିଯୋଗ କରୁଛେ ବା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପମ୍ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବାଶ୍ମ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାର କେତେ କମ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ଯଦି ହବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଯୋଉ ମାନେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉଛେ ସେଥିରେ ରୋକିପାରିବା। ଆଉ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆମର ଶକ୍ତିର ସୁବିନିଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ, ସାଧା ଉଦାହରଣଟେ ଦେବି, ସବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଳ ଟ୍ୟାପଟା ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଛି, ପାଣି ବୋହି ଯାଉଛି, ଲୋକ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହଉନାହିଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି, ଆମକୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତାକୁ ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଆମକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି। ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅପଚୟ ହେଲା, ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା, ଅପଚୟକୁ ରୋକିପାରିବା। ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଧରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଚାଲିଛେ, ତାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା କି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ସେ ହୁଏତ ସେ ବିଜୁଳି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ ବି ବଢି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ ଟେଲିଫୋନ କଲ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟା ଗ୍ରାମରୁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମାରିମନ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ସବୁଆଡେ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ଘଟୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଫ୍ୟାନ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ତ ଜଳୁଛି, ଟିଭି ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଚଲେଇ ଦେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ଯୁବକ ମାନେ ଗାଡିରେ ତେଲ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକିରି ଅଯଥାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶକ୍ତିର ଘୋର ଅପଚୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଘଟୁଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ପାଖାପାଖି 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଉଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରୁ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ। ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ।
किंतु ए सबुर एते अधिक व्यवहार घटिलानी वर्तमान जहाद्वारा कि सेथिरु जो अंगारकाम्ल एवं अन्यान्य सबुजगृह बाष्प वायुमंडल को निर्गत होउची से गोटे मुख्य समस्या सृष्टि करछि। प्रदूषण घटुछि, वायुर गुणात्मक मान ह्रास पाउछि, उत्ताप वृद्धि होउछि एवं जलवायु परिवर्तन होउछि। ताकू दृष्टि रखी वर्तमान विश्व स्तर रे जातिसंघ आनुकूल्य रे प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तन विषय रे आलोचना होउछि एवं आपनकर मने थिबो 2015 मसिया रे पेरिस रे जो जातिसंघ सम्मेलन अनुष्ठित होइतला जलवायु परिवर्तन उपरे सेथिरे निष्पत्ति ग्रहण करा जाइतला जे तापमात्रा वृद्धि को हमकु रोकिबाकू पड़िबो। 1.5 डिग्री सेल्सियस भितरे हमकु सीमित रखिबाकू पड़िबो, नहेले तापमात्रा जदि आहुरी वृद्धि पाए ताले पृथ्वी रे बंचिबा अनेक जीवजंतु मनुष्य मानक पई असंभव बोध हेबो। आज्ञा वर्तमान देखा जाउछि से लक्ष्य आमे ठीक भाबरे हासिल करि पारि नाहे। 9 वर्ष हे गलानी 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा बढ़ी सारलानी। एई परिप्रेक्षी रे हमकु चिंता करिवाको अछि ए जो कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक बाष्प आगामी समय रे ताकू संपूर्ण भाबरे बंद करिकि तार व्यवहार को विकल्प शक्तिर उत्स, अक्षय शक्तिर उत्स जेभଳି कि सूर्य आलोक, पवन शक्ति, समुद्र ढेउरू शक्ति, आ जैविक शक्ति, उद्यान शक्ति, न्यूक्लियर शक्ति ए भलिया शक्तिर उत्स जोटा कि प्रदूषण सृष्टि करे नाही, ग्रीन हाउस गैस बा सबुजगृह बाष्प निर्गमन हुए नाही, प्रदूषण करे नाही, ए भली विकल्प शक्तिर उत्स, सबुज शक्तिर उत्स आकु अधिक प्राधान्य दिया जिबार आवश्यकता रहिछि। वर्तमान विश्व स्तर रे सबु राष्ट्र से माने चेष्टा करूछंती आस्ते आस्ते कोयला को बंद करिकरी ए भली विकल्प शक्तिर विशेष भाबरे सौर शक्ति, सूर्य आलोक रू शक्ति मागणा रे हमको उपलब्ध होउछि। अक्षय शक्ति ये नष्ट हबार नाही बा सरिबार नाही। कोयला पेट्रोलियम सरी जीवो काहे ना तार गोटे निर्दिष्ट परिमाण माटी तळे जमिक अछि। हम जते व्यवहार करबा आगामी दिन रे से शेष होई जीवो, किंतु सूर्य आलोक सरिबार नाही। पवन सबुदिन बहुची सेथिरु मध्ये शक्ति हमें करिपारिबा प्रस्तुत, समुद्र ढेउरू शक्ति करिबा, एमती विभिन्न जो उत्स रहिछि अक्षय शक्तिर उत्स ता उपरे वर्तमान बहुत प्राधान्य दिया जाउछि एवं समस्त चेष्टा करछन जेते शीघ्र संभव जेमति कि हमर प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर रे जेतेबेले जातिसंघ जलवायु सम्मेलन हेतला सेथिरे से जो तांकर घोषणानामा जारी करथिले सेथिरे हमु कहिछन जे 2070 मसिया सुद्धा भारत वर्ष जीरो एमिशन माने अंगारक जो वायुमंडल को निर्गत होउछि विभिन्न उत्सरु सेटा संपूर्ण भाबरे बंद हे जिवो। एई लक्ष्य रखी आम राष्ट्र कार्यरत अछि। आज दिवस पालनर मुख्य लक्ष्य होउछि, उद्देश्य होउछि जे लोकमानंकु अधिक सचेतन करिबा। चारिटी मुख्य लक्ष्य आज दिवस पालन रहिछि। गोटी होउछि लोकमानक मध्यरे सचेतनता वृद्धि करिबा, द्वितीय रे लोकमानकर कार्य दक्षता मध्य वृद्धि घटाइबा, किभଳି भाबरे सेमाने जो कार्य करिवे सेथिरे शक्ति अपचय हबो नै, शक्ति संरक्षित हबो। आज्ञा तृतीय होउछि जो बाटरे जो कार्य द्वारा शक्ति अपचय होउछि ताकू रोकिबा, आ चतुर्थ रे समस्तंकर गोटे दायित्ववान भूमिका निर्वाह करिवार अछि। आमे समस्त जने जने जागृत प्रहरी भाबरे शक्ति संरक्षण क्षेत्र रे निज निजर जहा अवदान रखिबा कथा सेथिरे आमे कार्य करिबा। ये समस्त दिग को जदि आमे सुचारू रूप रे सचेतन हेकरी दृष्टि दबा ताहाले निश्चित भावर आगामी दिन रे जो बाटरे शक्ति नष्ट होउछि ताकू रोकिबारे आमे समर्थ हबा। तबे आउ जने श्रोता बंधु कॉल करछन देखिबा। हेलो आया नमस्कार। हाँ नमस्कार, कोड कहउथिले कोंत परिचय देकी? आया बरगड़ जिला विजयपुर ब्लॉक पड़ा गाँव सेवाराम मेहर कहते आज्ञा। आज्ञा कहतु कौन प्रश्न अच्छे? आज्ञा मोर प्रश्न अच्छे आज्ञा शक्ति संरक्षण पाई सरकार कौन कौन सुविधा अच्छी प्रथम प्रश्न। आज्ञा तार 2 नंबर प्रश्न अच्छे सोलार पाई आम समस्ते अप्लाई करिछु सेई सोलार केबे सरकार दिया जिवो आज्ञा काण तार केमती कोन उपाय रहिछि सेटा जाने को चाहछन्ते? आज्ञा आज्ञा अच्छा ठीक अच्छे। दुईट प्रश्न डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही को अनुरोध करुछि। हाँ मु सरकार बहुत गुडे सुंदर पदक्षेप ग्रहण करिसंती से विषय आपन किछि सूचना दबाकू चाहिबी। ए सब कार्यक्रमर बा योजनार मुख्य लक्ष्य होउछि किभଳି शक्ति उत्पादन वृद्धि हबो। द्वितीय रे
এই প্রক্রিয়ারে আমি অক্ষয় শক্তির যেতে বিভিন্ন উৎস রয়েছে তাকে প্রাধান্য দেবা অধিক গ্রহণ করা যাহা মু পূর্বর কহিলি কোইলা ইত্যাদি কু আমি বন্ধ করা তৃতীয় আমার ভিত্তিভূমি এই যে নূয়া নূয়া মেথড আমি ব্যবহার করা যেমিতিকি সূর্য শক্তি পবন শক্তি যাহা যাহা আমি আলোচনা কলে से सब दिगरे भित्तिभूमि किभଳି अधिक विकास हब उन्नयन हब सेथिपाई कौन कौन सब कार्यक्रम दरकार ताकू सरकार हाथ को नौछन केते गुडाक स्कीम विषय रे योजना विषय रे सरकार को मु सूचना दबक चाहिबी गोटे होची पैट स्कीम ता कहा जाउची परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड तार अर्थ होची जे आमे एई जो लक्ष्य रखिकरी नूतन शक्तिर उत्स अक्षय शक्तिर उत्स को आमे व्यवहार करूचे एवं सेथिरे अधिकरु अधिक लोक योगदान करचंती जेभଳି कि आपनकर प्रश्न थिला सौर शक्ति सूर्य आलोक को किभଳି आमे सोलर पैनल व्यवहार करिकरी घर छात ऊपर लगेइकरी आमे करि परिबा ए जो कार्यक्रम माध्यम रे वर्तमान देखा जाईची जे प्रत्येक वर्ष आमे पाखा पाखी 55,000 कोटी टंका सेव करछे संचय करछे आमे एतक नष्ट हो जाइथांता हमर बिल बढ़ी जाइथांता किंतु ए कार्यक्रम माध्यम रे 55,000 कोटी टंका आमे संचय करि पारिछे सेही भली भाबरे 110 न्यूट टन रो कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल जो वायुमंडल को निर्गत हेइथांता प्रदूषण करूछे हां सेटा मध्य ह्रास पाइछि चिंता करंतु 110 न्यूट टन रो अंगारकाम्ल वायुमंडल को निर्गत हबा बंद हेइछे प्रक्रिया रे एटा गोटे सुंदर योजना सरकार कर रहिछि आ गोटे योजना रहिछि ताकू कहा जाउछि स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग आजिकली आपण मार्केट को जिबे विभिन्न वैद्युतिक उपकरण किनिबे सेथिरे देखिबे सब स्टार चिन्ह दिया हेछि केतेटा स्टार 5टा स्टार गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा स्टार जदि दिया हेछि आपण जानिले एई उपकरणटा सबुठु एडवांस भल एथिरे शक्ति अपचय हबो नै कम शक्ति व्यवहार रे हम कार्य हे जिवो एई जो स्टार लेबलिंग करा जाउछि तारका चिन्ह दिया जाउछि ए विषय लोक माने सचेतन हवा दरकार तेणु जेतेबेले से माने किणुचंती जे कोनोसी जिंस मार्केट रु स्टार चिन्ह देखि जेते अधिक स्टार माने सेटार तार कार्य दक्षता सेते अधिक ये आउ गोटे योजना एसएल एंड प्रोग्राम बोली ताकू कहा जाउछि तृतीय योजना टी होछि गो इलेक्ट्रिक कैंपेन ए जो अभियान वर्तमान आपण देखुथिबे विभिन्न जागा रे वैद्युतिक जान इलेक्ट्रिक जान गाड़ी सब चालुछि आ पेट्रोल डीजल सेथिरे व्यवहार हो नाही इलेक्ट्रिक चार्जिंग कर देले से चलला आगो को आ शब्द प्रदूषण हो नाही वायु प्रदूषण हो नाही प्रदूषण मात्रा कम रहउछि एभଳି कि वैद्युतिक जान से भଳି मध्य करा गलानी रोसे घरे कुकिंग बा रोसे करिया पई मध्य उपकरण बाहर लानी आकु ए योजना को कहा जाउछि गो इलेक्ट्रिक कैंपेन बा ए अभियान विद्युत शक्ति माध्यम रे आमे आम कार्य किभଳି सुचार रूप रे करि परिबा एभଳି कि जानवाहन सब मध्य चालिबो आज्ञा आउ गोटे योजना होछि ईवी यात्रा वेब पोर्टल आउ मोबाइल ऐप आजकल तो समस्त मोबाइल व्यवहार करछंती आउ जो इलेक्ट्रिक जान व्यवहार करूचे जणे लोक धरंतु बाहर को जीवो अन्य गोटे प्रदेश को जीवो भारत सारा जोआड़े गले मध्य से लोक को चार्जिंग इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हबा दरकार तार संपूर्ण चित्र आप एई योजना माध्यम रे ईवी यात्रा जो करा जाइछि वेब पोर्टल सेथिरे दिया जाइछि जणे चाहिले इंटरनेट रे देखिकी को को जगह रे चार्जिंग हेई परिबो गाड़ी धरंतु 100 किलोमीटर चलला परे दरकार पड़ुछि चार्जिंग सेई पाखरे कोठी चार्जिंग स्टेशन अछि से संगे संगे इंटरनेट रु देखिकी जानि परिबे आ गोटे सुंदर योजना उज्ज्वला स्कीम ताको कहा जाउछि सेथिरे आमे एलईडी बल्ब ट्यूबलाइट एलईडी ट्यूबलाइट्स ता सहित जो फैन बुलुछि केते कम विद्युत शक्ति व्यवहार करके से सहज रे हमको पवन दे परिवो एई भलिया कार्यक्रम सेथिरे हाथ को निया जाइछि पुराना जते उपकरण आमे व्यवहार करथुले से सब को बाहर करा जाय कि ता जगह रे एई नुवा जिंस सब लगा जाउछि मु गोटे तथ्य दबा को चाहिबी ए भितरे भारत सरकार 400 रु अधिक कोटीर एलईडी बल्ब जोगई सारलेनी समग्र देश रे विभिन्न लोकों को सेही भली 200 कोटी रु अधिक एलईडी ट्यूब लाइट लोक मानक घरे रास्ता रे लागि सारलानी एई प्रक्रिया रे
आमे जो ग्रीन हाउस गैस जे कि समस्या सृष्टि करुछि तापमात्रा वृद्धि करुछि जलवायु परिवर्तन करुछि अंगारकाम्ल भली ए जो निर्गमन होउछि 125 न्यूट टन रो अंगारकाम्ल प्रत्येक वर्ष एई प्रक्रिया रे ह्रास पाउछि कम होउछि तेणु आमर परिवेश मध्य सुरक्षित रहुछि। अन्य पक्षरे आमे 70,477 कोटी टंका प्रति वर्ष एथिरे संचय करि पारुचे काहेकि इलेक्ट्रिक बिल आमर कमी कमी आसुछि। ए समस्त विषय को सरकार बहुत गुरुत्वर सहित कार्यकारी करुछंती लोक मानकर सहायता एथि निमंते निहाती दरकार। आउ गोटे प्रोग्राम मध्य कहबी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम रास्ता रे आपण देखुथिबे आजकल बड़ बड़ रास्ता रे सब जो लाइट लागिछि एलईडी स्ट्रीट लाइट लागिछि एलईडी लाइट हां सेतिरे बहुत कम विद्युत शक्ति व्यवहार होछि कोहा जाउछि वर्तमान पर्यंत भारत सरकार पाखा पाखी 130 कोटी एलईडी लाइट रास्ता मानकरे सहरांचल रे ग्राम पंचायत मानकरे ए सब लगा जाइछि तो ए समस्त स्कीम भारत सरकारनकर किभली शक्ति संचय को आमे अधिक गुरुत्वपूर्ण स्तर रे पहुंचेबा लोक माने सचेतन हेबे एवं परिवेश मध्य सुरक्षित रहिबो ए दिगरे सबु कार्यक्रम बा योजना कार्यकारी होउची। डॉक्टर पाणिग्राही एठी टिके सूचना देबे कि जो कथा से कहूतिले से जो सौर शक्ति बा सोलर एनर्जी सिस्टम जोडे कोन केमिति रहिछि सरकारनकर सुविधा पाई परिबे से विषय सरकारनकर बहुत सुंदर स्कीम अछि। आपण शक्ति विभाग सहित आपण अंचल रे जो शक्ति विभाग रही जी आपण को शक्ति जोगौचंती तांकरी पाखरे पहुंचिले से आपण को सविशेष विवरणी दे देबे जे कोभली भाबरे आपण आपण छात ऊपर केते आपण घरर आयतन केते छातर आयतन केते सेई जगह रे सोलर पैनल फिट करा गले केते शक्ति उत्पादन हबो एवं सेथिरे आपणकर लाभ केते हबो वर्तमान केते शक्ति आपण खर्च करूचंती वर्ष को सेथिरु सोलार हे गले सेथिरु केते उत्पादन हबो आपनकर अधिक शक्ति यदि उत्पादित होउची ताहले आपण ग्रिड को जोगेई परिबे ए समस्त तथ्य से माने आपण को प्रदान करिवे तेनु आपण को पाखरे जो विद्युत जोगाणकारी संस्था रहिचंती आपण से मानक संगरे टिके जोगाजोग करंतु डिटेल से आपण को से विषय रे बुझेबे। आ जण श्रोता मनकर देखबा टेलीफोन कॉल। हेलो आज्ञा नमस्कार। हाँ नमस्कार कहतु पुरी जिला कृष्णप्रसाद पराड़ शंकर प्रधान कहती आज्ञा स्वागत कहतु। हेलो माझा नमस्कार। हाँ नमस्कार कहतु मु विशेषज्ञ मास्टर को मोर नमस्कार। नमस्कार मु नीलाद्री साहू ढेंकानाल जिला हिंदोल ब्लॉक अंतर्गत गुढ़े ग्राम कहूँ। आज्ञा कहतु कौन प्रश्न अच्छे? मोर प्रश्न हला जे बर्तमान हमर यशस्वी प्रधानमंत्री जो सूर्य घर करूजंदी योजना हां बंधु ता पई कोन कले हमें लगै पाबो प्रति घरे। अच्छा जो कथा सर प्रकृति किछि आपन को सूचना दैछन्ते म डॉक्टर विजय महापात्र कहिबी ए विषय रे आपन आउट के विवरण आपन प्रदान। धन्यवाद। टिके पूर्वरु सर बर्तमान कहि रखुतिले जे सूर्य घर व्यवस्था केमती आमे आपणै परिबा बा तार सरकारकर जो योजना अछि तार लाभ नै परिबा से क्षेत्र रे तांकर जो विद्युत शक्ति जोगाणकारी संस्था अछन तांको सहित आपण जोगाजोग करि परंती। ता सहित हमर जो स्थानीय मंडल अधिकारी अछंती बीडीओ बा तांकर जे जंत्री अछंती सेमान सहित जोगाजोग कले से योजनार कार्यान्वयन बा तार विधि को फॉर्म रे आपण अप्लाई करिवे आपनकर धरंतु आधार कार्ड दरकार हबो कि आपनकर आय केते थिबो आपनकर सर जो कहि रखतिले आपनकर छात्र आयतन केते थिबो से जो सविशेष आपनकर माने गोटे योजनार लाभ नबा पई आपनकर इलिजिबिलिटी बा आपण जने योग्यता से संपर्क रे तथ्य नै परिबे केते आपनको प्रारंभिक भाबरे केते टंका डिपॉजिट करिया पड़िबो बा केते दिन लागिबो शक्ति विभाग बा ग्राम्य उन्नयन विभाग बा विद्युत शक्ति जोगाणकारी संस्था से माने तार तथ्य ठीक भाबे रखि परिबे। किंतु आमे गोटे प्रश्न कोंतु कले जो एसी घरे आमे लगाउजु सब तार पई कोन कला शक्ति संरक्षण हे परिबो। गोटे जिंस अपन ध्यान देबे सर कहउतिले जे हमर जो स्टार मार्किंग अछि लेबलिंग अछि तापर ध्यान देबे विभिन्न शक्ति जो कंपनी जो
ଆମର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଏସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ 3 ଷ୍ଟାର ବାଲା ଅଛି, 5 ଷ୍ଟାର ବାଲା ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଇନଭର୍ଟର ସଂଯୋଜିତ ହେଇଥିବ ତା ଦେହରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ବା ଜଣେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭାବେ ଉପଭୋକ୍ତା ରୂପେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଗଣିତ କରୁଛେ, ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ଆମେ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ହଉ, ଜୀବାଶ୍ମ ଜନିତ ଶକ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲେ ଫୁଏଲ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କି ଆପଣ ଯାହା ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଇଏ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେତିକି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାର ଅଫ୍ ଅନ୍ ସୁଇଚଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ଦରକାର, ସାଧାରଣତଃ ଭାବନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ଅତି କୁଲ କରିଦେଲେ ଧରନ୍ତୁ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରଖିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର କୁଲିଂ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ମାନେ ଦୁରୁପଯୋଗ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବିଲ୍ ବଢିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚାପ ପଡିବ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସେ ମେସିନର। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି ଆମେ ଆମର ଘର ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ସଚେତନ କରିବା, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମେ ଯେ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାଟ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ର ଶକ୍ତି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧରନ୍ତୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ହଉ କି ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ହଉ, ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କେତେ ତା ଦେହରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ତାକୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବା। ଆମର ଯୋଉ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଉ ହାର ଯୋଉ ଦ୍ରୁତଗତି ଭାବରେ ବଢୁଛି, ତାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କମେଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଜଳର ଯଦି ଆମେ ଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯୋଡିବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଶ୍ଚୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଫର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ମାନେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଜୀବନଶୈଳୀ। ସେଥିରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କହିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢି ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏସି ପୁଣି 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା, ଅତି କମ ସ୍ତରର ତାପମାତ୍ରା ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ବା କମଳ ଘୋଡେଇକି ଶୋଇବେ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତମେ ଏତେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କାହିଁ କରୁଛ, ପୁଣି ଘୋଡେଇ କାହିଁ ଶୋଉଛ, ତମେ କାହିଁକି 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ତାପମାତ୍ରା ରଖୁନାହଁ, ଯୋଉଟା କି ଠିକ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ସେ କହିଲେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜିମ୍ କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦାମୀ ଗାଡି, ଏସୟୁଭି ଗାଡି ଧରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଠି ଯାଉଛ ଗାଡି ଚଲେଇକି କାହିଁକି ଯାଉଛ? ତମେ ଯଦି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତ ଜିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆମେ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେଇପାରନ୍ତା, ଆମର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରନ୍ତା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଜଣେ ଟେଲିଫୋନ କଲ୍ ଦେଖିବା ଶ୍ରୋତାଙ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଉଗ୍ରେଶନ ପଟେଲ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘର ହଉଛି ଟାଙ୍ଗୁରୁପଦର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା। ହଁ ଉଗ୍ରେଶନ, କଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଆମ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଯୋଉ ଚାର୍ଜର ଆସୁଥିଲା, ସେଟା 8 ଭୋଲ୍ଟ କିମ୍ବା 10 ଭୋଲ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁଥିଲା ବସେଇଲେ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଏବେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହଉଛି ନା 40 ଭୋଲ୍ଟ, 80 ଭୋଲ୍ଟ, ଏହା ପାଇଁ କି 120 ଭୋଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜର ଆସୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 15 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 30 ମିନିଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜଟା ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ହଉଛି ନା ଏଟା ବେଶୀ ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ରହୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି। ସବୁବେଳେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣାରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଗବେଷଣା, ଯେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହବ, ଯାହାକି ଶକ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବ, ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କମ ହବ,
आम कार्य मध्य सुरुखुरे हब। पुराना टेक्नोलोजी थिला आपण जो उदाहरण देले 2 घंटा 3 घंटा बसिया पड़थला चार्ज करिया पई एबे टेक्नोलोजी रे उन्नति आसीछि तेणु ए जो हाई चार्जिंग टेक्नोलोजी आसिला एथिरे धड़ाधड़ सांगे सांगे चार्ज हो गला अल्प समय भितर अधघंटा भितर आपनकर फुल चार्ज हो गला एटा निश्चित भाव में स्वागत योग्य किंतु एथिरे अधिक एनर्जी खर्च हो नाही शक्ति खर्च हो नाही काहे कि ना आपण 3 घंटा जगह रे जदी 30 मिनिट रे काम हो गला तो ए 30 मिनिट रे तुलनात्मक भावे अधिक एनर्जी खर्च हेले भी सेठी 3 घंटा लागुची तेणु जेतिक एनर्जी खर्च होची ए 30 मिनिट भितर निश्चित भाव में ताठू कम एनर्जी बा शक्ति व्यवहृत होची तेणु प्रति क्षेत्र रे आमे जो कार्य रे शक्ति विनियोग करूचे जो माने गवेषणा रे अछंती इंजीनियर माने से माने सबुबळे दृष्टि रखिचंती हमर लक्ष्य होची केते कम शक्ति व्यवहार करिकरी अधिक कार्य करिबा सेटा को आमे कहूचे इंग्रजी रे एनर्जी एफिशिएंसी शक्तिर केते उपयोग कम करिबा अधिक कार्य सुविनियोग हबो उपयुक्त विनियोग हबो सेटा ही सबुबळे हमर लक्ष्य रहिछि आमे अनेक समय अमेरिका यूरोप कथा आलोचना करथाउ प्रति कथा रे अमेरिका रे एमती होची यूरोप रे एमती होची आमे गोटे उदाहरण नबा देखंतु से माने केते अधिक शक्ति व्यवहार करछन से तुलना रे आम देश रे भारत वर्ष रे शक्तिर व्यवहार निश्चित भाव में बहुत कम अछि भारत वर्ष रे जने व्यक्ति प्रत्येक वर्ष 1255 किलोवाट रो शक्ति विनियोग करथुला बेले अमेरिका रे प्रति वर्ष जने व्यक्ति 10,800 किलोवाट आवर शक्ति विनियोग करछि देखंतु हमर पाखा पाखी 10 गुणर अधिक शक्ति सेमाने व्यवहार करछि आ सेमाने जेहेतु शीत प्रधान देश सेमानक घर भितर उषुम रखिया पई परिवेश को बहुत परिमाण शक्ति सेठी विनियोग हुए सेटा अमेरिका आ यूरोप रे विभिन्न देश मानकर एसबू कार्य होछि आमे कम शक्ति व्यवहार करछे किंतु जेहेतु आम देशर जनसंख्या 140 कोटी रु अधिक लोक अछंती निम्न स्तर रे रहउथुवा गरीब श्रेणी लोक बहुत अछंती हमकु समस्त कथा चिंता करिया को पड़िबो जो धनिक श्रेणी लोक सेमाने सब प्रकार शक्ति व्यवहार करिवे गरीब लोकन पाखरे शक्ति पहुंचुनी से तो हबो नाही तेणु हमकु गोटे इक्वालिटी बा समानता विषय रे मध्य चिंता करिया पड़िबो समस्त को शक्ति विनियोग करिवार सुजोग मध्य प्रदान करिवार आवश्यकता रहिछि निश्चित भाव में कहीं अनेक समय छोट छोट जिनस आम भूली जाइए आम भर से जागरणटा सृष्टि हो न थाए तुरंत गोटे मोबाइल आम चार्ज करे हुए तो मोबाइल चार्ज संपूर्ण हो गला किंतु मोबाइल टा खोली दौचे देखला सेपटे स्विच टा को ऑफ कर नथिबा एबोली छोटिया छोटिया जिनस सब अनेक समय जना पड़े तेणु आम सचेतन हुआ प्रत्येक क्षेत्र में आउ जन श्रोता बंधु देखा टेलीफोन कॉल हेलो नमस्कार आज्ञा नमस्कार नमस्कार कहतु पद्मलोचन महांती एनजीओ कोराई जाजपुर जिले में रोथली आज्ञा आज्ञा स्वागत करछु कोनतो कोन प्रश्न दुई जन को मोर नमस्कार नमस्कार मोर प्रश्न हला जे हमर शक्ति अणुपारंपरिक एवं पारंपरिक दुईटी उत्स आज्ञा आपनकर अणुपारंपरिक शक्ति ऊपर आमे गुरुत्व दवा पय आज आलोचना रे विशेष मु सुनुतली मत प्रकाश पाउछि किंतु पारंपरिक शक्ति रे भी आमे कम खर्च करिवा किंतु सूर्यकर जो सोलार लाइट बा सोलार एनर्जी तादरे जो सोलार एनर्जी आम यूज कले कौन सूर्यंकर किसी वर्ष पर कि कोटी कि 5 कोटी वर्ष पर कमी कमी आसीबो नाही कि द्वितीय कथा हला इंग्लैंड अमेरिका आ ऑस्ट्रेलिया रे जे बळी शिल्पपति मानक ऊपर कार्बन एमिशन ऊपर फाइन लगा जाउछि इंडिया रे बा ओडिसा रे से बळी शिल्पपति माने जो माने सब प्रदूषण करूचंती सेमानक ऊपर यथेष्ट गुरुत्व दिया जाई दंडित करा जिबा उचित एवं एनजीओ मानको दायित्व देई से सब जिनिस कार्यकारी देखिबा मध्य उचित तेणु मु ए विषय कहूची जे शक्ति संरक्षण न कले आगामी दिन में शक्तिर अभाव निश्चित भाव में पहुंचो निश्चय अणपारंपरिक शक्ति सहित पारंपरिक शक्ति भी मध्य कम जाऊँगी आपंकर नासा रे बाहर 50 कोटी वर्ष पर सूर्यंकर शक्ति बहुत कमी जाई पारे ठीक है आम जापर आप प्रश्न आप अनेक बढ़िया प्रश्न पचारि मतामत डॉक्टर महापात्र से जो सूर्यंकर शक्ति आम जो व्यवहार कर चलछे से शक्ति कौन दिन सरजीव ना कौन तांकर जहाँ प्रश्न प्रसंगटा माने उत्थापन कले भाई सूर्य आम समस्ते जानी जे सकल शक्तिर उत्स होची सूर्य सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स तथापि जदि आम टिके वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखी विचार करिबा
गोटे मिनिट रे सूर्य ठारू आम जी आम लाइट पाउचे सेटा हूँ 1.979 कैलोरी जो शक्ति गोटे वर्ग सेंटीमीटर प्रति गोटे मिनिट रे आम पाउचे किंतु जेते पाइले भी आमर जनसाधारण पृथ्वी पृष्ठ रे उपलब्ध बसवास करथुवा जीवजंतुंकर समस्तंकर आवश्यकता पूर्ण पाई सूर्य गोटे माने यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी बा विश्वस्तरीय महाजागतिक शक्ति तथापि सेठी मध्य रोक अछि एमती आमे चिंता करछे केते नियुत वर्ष पर हुए तो सेठी शक्ति ह्रास पाइबो किंतु जो प्रश्न आपण रखिले आमे समस्ते छोट पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत धनिक श्रेणी लोक ठारू शिल्पपति ठारू आरंभ करी साधारण जनता बा जने चासी बा आपण जो अण सरकारी संस्था जो एनजीओ से माने जो कर्मकर्ता अछंती समस्तंकर सचेतनता आवश्यक सरकारंकर आमे समस्ते जानिछि जे अनेक माने जोरिमाना करिबा बा जति कि तार जे कोनोसी कार्यक्रम रो माने तार रूपान्वयन पई बहुत अनेक कर्मकर्ता अछंती से मानको किछि दायित्व दिया जायछि किंतु स्थल विशेष रे आमे समस्ते एकमत हवा सबु नियम रे किछि माने छिद्र अछि असुविधा किछि अछि जहा फळ रे कि ताकू ठीक भावे माने समस्त की तागिद करा जाय पारु नै स्थल विशेष रे से माने शिल्पपति माने बा धनी श्रेणी लोक माने हुए तो एटी मो व्यक्तिगत स्तर रे कहूची से माने न्यायालय रो आश्रय नउछंती सेति पई तांकर जो पदक्षेप नवा पई जे कर्मकर्ता रहिछंती अधिकारी माने रहिछंती कि सरकारंकर विभागीय कर्मकर्ता से माने एते तत्परता प्रकाश करिवा सत्त्वे भी सेटा फलप्रद होउनी किंतु आमे समस्त चिंता करियो दरकार पारंपरिक शक्ति क्षेत्र में जमती जीवाश्म माध्यम जो फुएल जो व्यवहार करुचे तार केमती कम व्यवहार हम ता सहित प्रत्येक यूनिट माने हमर शक्ति उत्पादन पई जेते खर्च होउची जदि आमे ठीक भाबे ताको नियंत्रित भाबरे सुविनियोग करि परिबा से क्षेत्र में मध्य शक्तिर उपयोग सुनियंत्रित भाबे हे परिबो ता सहित जो परिवेश प्रदूषित होउची कल कारखाना जोगु बा जो हमर परिवेश प्रदूषित होउची से माने ताको ट्रीटमेंट न करी कल कारखाना छाड़ी दउछंती जल स्रोत को नदी को जहाँ हमर जनसाधारण जीवन यात्रा उपरे खूब प्रभाव पकाउची कुप्रभाव पकाउची से क्षेत्र रे टिके हमर नियम कानून टे कड़ाकड़ी भावे जदि पालन करा जानता सेटा हम समस्त आईन अछि आईन अछि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जे पॉल्यूशन करूची बा प्रदूषण सृष्टि करूची ताकू दंडित करा जिवो आईन अछि राज्य स्तर रे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अछि जो माने ताकू दंड विधान करि परिबे प्रशासनिक व्यवस्था अछि किंतु कोउठी कोउठी आमे टिके ढिला हे जाउची जेते बेले ठीक भाबरे कार्य संपादित हेई पर नाही द्वितीय कथा जो आपण भल प्रश्न कले सूर्यंकर आलोक सरीजिव आज्ञा लक्षे कोटी वर्ष किए देखिछि आम जीवन काल 50 70 80 वर्ष तेणु आमे चाहिबा आम जीवन काल भितरे सबु जिंस ठीक भाबरे चालू सबु सुरक्षित परिवेश रो गुणात्मक मान भल रहू आमे जीवन यापन जेबळी सुस्वास्थ्यर सहित करि परिबा तेणु ये आम समस्तंकर लक्ष्य मु टिके से भाई कहि रखियो चाहूची सारंक सहित संपूर्ण भाबरे एकमत आमर जो कृषि पद्धति जने कृषि विज्ञान हिसाब रे मु कहि रखिबी देखंतु आमर गत मासरे जो कुहुडी धुआं ए सब जो जेमती जीवन यात्रा व्याहत होइतिला दिल्ली और आखपाख शहर रे से क्षेत्र रे आमर ए जो कृषि पद्धति रे टिके परिवर्तन आनिया दरकार जेमती से माने फसल अमल कला परे मूल छाडी दउछंती मूल छाडी देई तापरे निया लगे दियन तार कुप्रभाव परिवेश ऊपर पडुची एटा छोटिया पदक्षेप हेई पारे किंतु समस्त चासी भाई माने जदि टिके सचेतन होते तार विकल्प व्यवस्था माने हमर सेई अवशेषांश धान कि गहमर ता मूल को विनियोग करी आमे ताकू नियंत्रित पद्धति रे माने शक्तिर उच्च सेटा भावे परिगणित हेई परिबो आ सेति भाई मध्ये गवेषणा चालू रहिछि किछि पदक्षेप निया आइछि बायो इथानल बायो फुएल तार उत्पादन पाई निश्चित भाव जे कोनोसी क्षेत्र में मध्य जो गवेषणा वैषयिक ज्ञान कौशल सब आसुची जो गवेषणा करा जाउची नुआ नुआ पद्धति रहिछि किभଳି भाबरे से जो शक्ति अपचय होछि ताकू संरक्षण करिवा पई तबे निश्चित आमे समस्तक भितर ई सचेतनता रहिबा दरकार जे शक्ति अपचय को केमति हम दूर करिवा जन श्रोता बंधु टेलीफोन करछन देखिबा हेलो नमस्कार नमस्कार कोन स्टूडियो से विशेषज्ञ सर को मध्य हमर नमस्कार नमस्कार
ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା କହୁଥିଲେ ଡାଙ୍ଗମାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରକନିକାରୁ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସାର୍, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ତ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଯୋଉ ସୌର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି, ତା ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ। ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେଣି, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଇ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା, ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଯେଭଳି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସୌର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ତାକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯିବ, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଏ ଯୋଉ ବୃହତ ସମସ୍ୟା ଆମ ଆଗରେ ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେ ଭିତରେ ସୌର ଶକ୍ତି ଆସୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ନେଉଛି ଏଥିରେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି এই ଆଲାଏନ୍ସରେ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଯାହା ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି, ବୈଷୟିକ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆସୁଛି, ତାକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ, କିଛି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଯେ ସୌର ଶକ୍ତି ନିଜ ଛାତ ଉପରେ କିଭଳି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ। କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶ ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ବିଷୁବରେଖା ପାଖାପାଖି, ଏଠି ବହୁତ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି ବର୍ଷ ସାରାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ ଯାହା ନିଜ ଘରୁ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଡକୁ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମକୁ କିଛି ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟର ସବସିଡି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି କେତେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଘର ଅଛି, କେତେ ଛାତର ଆକାର କେତେ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ହିସାବ କରିକିରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଟିକେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେହେତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଚାଷୀ ତାର ଝାଳୁଆ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ହରମ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଅନ୍ନଦାତା ସେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଅନ୍ନର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ସେଟା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟାରେ ମାଟି ବି ମୃତ ପାଲଟି ଯାଉଛି, ଚାଷୀ ହୁଏତ ସେଠି ଚାଷ କରିପାରିବନି, ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ এই କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧାରଣା ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଝୀ ବାବୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଫସଲର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ପରିବେଶ ବା ତା ସହିତ ଆମର ମାଟି ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ମାଟିର ମୃତ୍ତିକାର ସୁପରିଚାଳନା କଲେ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ହିସାବରେ ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା କଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭଲ ଉତ୍ତମ ମାନର ଫସଲ ଉପଜେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଟିଟା ଗୋଟେ ମାଟିକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ, କାରଣ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଏହି ମାଟିରୁ, ସଭ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେମିତି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଥମ ଉପର କେତେ ଇଞ୍ଚ ମାଟିରେ ସେଇ ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଯେମିତି ଆମର ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଲୌହ, ଜିଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ରହିଛି 17ଟା ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ, ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯଦି ତାର ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନ କରାଯାଏ, ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ବୃଷ୍ଟି ଜଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ
ମାନେ ଉପର ଅଂଶଟା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମର କୁହନ୍ତି ଜଳ ମୃତ୍ତିକା ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଗବେଷଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଜନିତ ଆମର ତଥ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ତାଙ୍କର ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯଦିଓ ଜଳର ଅଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇନି, ତଥାପି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଛି। ଆମର ଯୋଉ ଲୁଣା ଜମି ଅଛି ତା ସହିତ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଜଳସ୍ତର ତଳକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅତି ଗଭୀର ଜଳକୂପ, ବିଶେଷ କରି ଖରା ଦିନରେ ଯୋଉ ଫସଲ ଆମେ କରୁଛେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। କେତେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଧାମରା, ଚାନ୍ଦବାଲି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 500-600 ଫୁଟ ତଳୁ ପାଣି ଉଠାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଳ ଆମର ଶକ୍ତି ଅପଚୟ ହେଉଛି, ଉପଯୋଗ ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଧାନ ଫାନ ସେଇ ଫସଲ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ଯୋଉ ଫସଲର ରବି ଫସଲର ଯେମିତି ଲୁଣା ଜମିରେ ଆମର ବିଟ୍ ଏଟା କରାଯାଇପାରିବ, କିଛି ଉନ୍ନତ କିସମର ଗହମ ଅଛି, ସେ ଫସଲ ଯଦି କଲେ ତାର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ଧାନ ତୁଳନାରେ 3 ରୁ 4 ଭାଗ କମ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ରହିଛି, ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈବିକ କୃଷି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ପାଦନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହିସାବରେ ବଢୁଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେଣି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଯୋଉ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏ ଗୋଟେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସଚେତନତା ରହିବ ଯାହାକି ଆମେ ଶକ୍ତି ଅପଚୟକୁ ରୋକିଦେଇ ପାରିବା। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ, ଯୋଉଟା କି ଫସଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନି, ତାର ଅବଶେଷାଂଶ ମାଟିରେ, ପାଣିରେ ମିଶୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫସଲ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଲ କଲେ, ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଦଳେଇଲେ, ଯେମିତି ଧାନ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସହିତ ମୁଗବିରି ଜାତୀୟ ଫସଲ କଲେ ବା ଅନ୍ତ ଫସଲ ଚାଷ କଲେ, ହରଡ଼ ସହିତ ଧାନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଧାଡି ଅନୁପାତରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଯୋଉ ଆମର ମୁଗ, ବିରି ବା ଝୁଡଙ୍ଗ ସେ ଫସଲ ପତ୍ର ମାଟିରେ ମିଶିଲା, ତା ଚେରରୁ ଯେମିତି ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ଗୋଟେ ଉପକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୀଜାଣୁ ଅଛନ୍ତି, ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚର ଆମେ ଯୋଉ ଦଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆମର ବିବନ୍ଧନ କରିପାରନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ମାଟିରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ତାକୁ କମେଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ଫସଲରେ ଯୋଉ ଅବଶେଷାଂଶ ମାଟିରେ ମିଶିଲା, ତାର ଭୌତିକ ଗୁଣ ମାଟିର ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ମାଟିର ବଢିବ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜଳର କମ୍ ବିନିଯୋଗ ହବ। ଆଉ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ରୋଗପୋକ ସମସ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହବ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆମେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବଦଳରେ ଫିମ୍ପିନାଶକ ଯେମିତି ଆମର ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ କରୁଛେ, ମାନେ ଆମର ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡେ ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଛି ବା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ମାଟିରେ ମିଶେଇ ତାର ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ, ବା ଆମର ସଞ୍ଚାର ମାଷ୍ଟର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଇକୋଗାମା ଜାପୋନିକମରେ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଣୁଜୀବ ପରାଶ୍ରୟୀ ପରଭୋଜି ଅଣୁଜୀବକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକକୁ ବା କୀଟକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆସୁଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହେବ ନାହିଁ, ବା ଆମେ ଜୈବିକ କୃଷି କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେବେ ଶେଷ କଲ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବରଗଡ଼ରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାକର କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, ସମୟ ସରି ଆସିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲିନି, ମଝିରେ ଟିକେ ଶୁଣି ପାରିଲିନି, କାମ ଥିଲା, ଆଉ ବିଷୟଟା ଶୁଣିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ତ ଆଜିର ଦିବସ ପାଳନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁ କହିସାରିଲେଣି। ଆଉ ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା କଥା, ଆମେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ
ସମସ୍ତେ ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜଳ ବି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଜଳ ଶକ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜୀବନରେ ଆମେ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଜଳ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଳରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି କେମିତି ଚାଷର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଆଲୋଚନା ମାନେ ତ ଆଉ ଅଧିକ କେମିତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ, ଜଳକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ଜଳ ସଂକଟରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ସେ ଉପରେ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ଅଛି ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଜଳ ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କ୍ୟାପ୍ ଟାଉନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସହର, କ୍ୟାପ୍ ଟାଉନ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବି ଜଳ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଜଳ ନାହିଁ, ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ କାହାରିକୁ। ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗତି କଲେ। ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ଭଲ କି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଜଳ ଉତ୍ସ ଅଛି ସେ ସବୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଉଠି ଜଳର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ସୁବିନିଯୋଗ ହଉ, ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। କେତେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି 800 କୋଟି ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଆହ୍ୱାନକାରୀ ପାଲଟିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ତାକୁ କିଭଳି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଶେଷରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବେ? ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଯେମିତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭଉଣୀ କହି ରଖୁଥିଲେ, ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଏମିତି କହିଲେ ବରଗଡ଼ରୁ ସେ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲର ଚେର ପାଖରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇ ଜଳ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତାଟା ସେତିକି ନିହାତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଫଳ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେ ଫଳ ଗଛ, ଆମ୍ବ, କାଜୁ, ଅଲଗା ଯୋଉ ସପଟା, ନଡ଼ିଆ, ତା ସହିତ ଆମର ଡାଳିମ୍ବ, ଏଇସବୁ ଫସଲରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନଟା ଖୁବ୍ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ତାର ରହିଛି, ଉପାଦେୟତା ରହିଛି। କମ୍ ଜଳର ବିନିଯୋଗ କରିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବା। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପମ୍ପରେ ଯେତିକି ଅଧିକ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ଲୋ ପମ୍ପ ଯୋଉ ନାଳରେ ପାଣି ଛାଡୁଛେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଜଳସେଚନରେ, ସେଥିରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାର 10 ଭାଗରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ସରି ଆସିଛି ଆଜିର ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରଶ୍ନମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର ଯୋଉ ବିଷୟ ଥିଲା ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ। ଆଜି ଯୋଉ ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ଏଠି ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ ଆକାଶ, ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି, ତାକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, କମ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା, ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆଜିର ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରଶ୍ନମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ, ଆକାଶବାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରଶ୍ନମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।